ang akong ganahan sa inyong professional nga life. Makimo kamo nga mga witnesses sa tinuod nga Christian values, especially dinhi sa Pilipinas, ang honesty. Ang honesty jud mao para kanako kinisiya dako kayong impact kung may tao nga maka-ako sila sa pagsulti, dili ko gusto niya na, dili ko uyon ni anak, dili ko gusto. Wala ka niya, pero kung natawdog ka, mao ka na unigawas sa sharing. Ang ubal, na nikamod yun sila sa ilang kinabugingan. Nakinualon sila sa ilang prinsipyo. This one is one of the greatest dreams. I would like also, I was not at the conversation when you were talking about the possibility to meet together from time to time. I would be very happy to hear that, sa Davao, ang CSO, CCCM, mag-meet sila. Usahay. It would be very beautiful if you could meet from time to time. I think it would be very nice. That would be something. Okay? Nako'y pangutan, Andre. Ibalik niyo sa France, kung pananglitan o dili na ka physically kaning active nga mahimong reliever sa mga parish, utang na to, sakit na ba kaya karuwat, nabay mag-atiman sa inyo dito? Nabay mo rin gitawag o home for the aged sa mga parish? For the old. Home for the old? Ako dili ko ganahan, magsulti ko nga karon pagbalik sa Francia mo, magpuyo ko sa usa ka balay para sa old priest. Pero nagsulti nga hindi balaya na ay duha ka wings. Usa ka wing para sa old priest nga bonita. Nga lihokon pa. Kugihan pa. And then usa ka wings para sa mga tao, para sa mga paringa. Kinahanglan sila o permanente nga care. Now, pero ako, ang akong wing nga, para sa old priest nga, lihokon pa. Active pa. Ano na ko 50 years pa. Salamat. Pero napakay family dito sa France, Father. Ito mi nga brothers and sisters, ito mi. Pero di ko lang natin kitang tanan. Pero nako'y 27 nga pangumangkon ug 39 nga apo nga pangumangkon. Yeah. Pwede ka pa mag-hopping dito, Father. Karon mo makahap kay mas Capable pa. hinay ang akong trabaho karon. So makabisita ko kanilang tanan. Pre, Dre, kung sa may imong source sa... Dre, kung sa may imong source sa imong pagkamalipayon, kanang imong hiyas mga malipayon kay ka nga tao. Ang tod sa imong edad ron, malipayon ka gyapon. Ya, contagious na ba na imong Ganahan ko pagkamalipayon? sa kinabuhi. Ganahan jud ko sa kinabuhi. Lover of life. I think I have had this ability to see, to recognize that life is difficult, pero I have also this capability to recognize that life is beautiful. There are so many beautiful things in life when you look at it objectively. But the second thing is that my faith in Jesus, gives me happiness. I'm happy to know Christ, to love Christ, and to serve Christ. The third reason is that my happiness comes from you. I mean, my happiness comes from the people with whom I am working. I am not alone. I'm not alone.
cannot imagine how important for a priest is the friendship and the cooperation of the people with whom he is working. And I've always received a feedback from you here in the Philippines, from my people in France. It's very nice to meet with people and to have them around you, and it's very beautiful. That's why when I come here, it's very beautiful to see you again. Nindot kayo. Magkapalipay ka na ko. Dako kayo. Dako kayo. So you see, the beauty of life, the faith in Jesus Christ, the goodness of the people. Some durians from time to time. Durians from time to time. Dre, na ako i-share sa imo Dre. Dili lang input sa among nakuha sa imong naagi kay kanta nga. Ako yung na-share sa akong mga estudyante, akong mga kauban nga teacher. Sa kakamot, so kana ako gid nang pag-introduce ko sa parts of the body, kana gid isa kakamot, malipay kay sila dire. Tapos na to, tapos na to. You want to sing? Yes, the yes. song? Yes. Pero I do it only if you cooperate. Yes. We will. You remember this song? No, likod lang. You remember this song? Katong song. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, mikuro. Malipayan kitang tanan. Okay, action! Okay. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, mikuro. Malipayan kitang tanan. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, mikuro. Malipayan kitang tanan. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, mikuro. Malipayon kitang tanan. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, mikuro. Malipayon kitang tanan. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, duha ka tiil, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, duha ka tiil, mikuro. Usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka kamot, usa ka kamot, usa ka tiil, duha ka tiil, mikuro. Malipayon kitang tanan. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, duha ka tiil, usa ka ulo, mikuro. Duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, duha ka tiil, usa ka ulo, mikuro. Usa ka tudlo, duha ka tudlo, usa ka kamot, duha ka kamot, usa ka tiil, duha ka tiil, usa ka ulo, mikuro. Malipayon kitang tanan. Usa ka
Mauna ito niya. Nalinaw mo lang na ka-kids. Wala na board. Team kay silang duha. Sugod na punta sa ulo ta, sugod. Napay usa ka dila. Ah, yes. Sino ka sa mainam yan? Napay ulungan. Bisa ka tiyan. Oh. Sumba na ini. Aluwit ko na. Lover of life. Wait. Nakatana, Father. How can you manage with just one bag pag bubiyahe ka? Isa ra dyan ka na bag, Aduha na karon. Walay pa sa loob mo. Walay ka sa pagbalik sa Fransya. Ang kinahanglan jud na. Mangita ko kanina yung mga babae nga gusto nila nga mulabas. Ana di ay, walay pa sa lubo. Walay na Itaas sa tamangitag mo labasan. Mo na blessing sa pare. Daghan mo laba, Father, no? Sa pa rin siya really. Amo, huwag kami magpalaba, Father. Bayad man ni. Ikaw mo, offer man yun sila sa services sa imuha. Kami nalaba, Father. Ihatod ka na na mo, Father. Kung sa man ang programa ugma. Morning praise. Ala, unsa oras sa morning praise? Pwede nga maghangyo gamay. Alas 5:30. Mura tayo kayo mga alas 5, di ba? Okay, abot lang kamo. Father, alas 6. Alas 6. Tapos sa Eucharist. Ang alas 6 ang Eucharist. 6:30. Pero morning praise plus Eucharist. Pwede nga, basta maka-unite ang morning praise, breakfast, Eucharist. Okay, morning praise, Eucharist. sa mga 6. Sige, ninglakaw naman siya. Ako, may unggoy sa tao. Kaya na siya, di ba? Siya kabalo namin patatanan. Dre, nagkakita ka pare po na parehan mo, parang or naka-influence ka ba? Daghan mi gipangita gusto na mo pareho nimo. Puro ubang pare, layo ra gyud nimo. Ako sa Francia, siya sa Pilipinas, layo, mi kayo. Ang ilang karakter, ilang hiyas, ang karisma, ang passion, ang faith. Nayo Dre, wajay lami nga pare Dre. Mangita ka, ug lami nga pari na, lami nga pari. Mangita ka. So akong gipangutan. Basig sa imong parokya, basig wala. Pero kung magpuyo ka sa usa ka lugar, pareha sa Davao, dagkang kayo nga pari diri. Ano na yung mga pari diri na nidot kayo. Pero di lang may kapili. So ang iya Yes. problema yung Sa Redem na yung sa kapari nga sa taga-iligan sa panguna. Sa bird sepe. Pinanaway na mo na. Nindot nga pari siya. Father David. Nasa?
Ha? Yan naman, nagkatawa ka? Dre, nakatudlo kag seminaryo, Dre? Wala. Ako? Ah? Kung nagatudlo sa Ano seminary. na ba experience mo nakatudlo ba? Not in a regular way. Maghalag ko talk. Tak. Dili ko ka nakasapa. Oh, mangisa lang ito. Teach regularly. Isa yung favorite niya si Kung favorite nga sage, St. Francis of Assisi. Yes, si St. Francis of Assisi na yung sa kanibot nga istorya kaniya. Ganang ko kayo sa St. Francis. And then mapakiyumon kayo nga tao siya. Lipay siya sa iyong kinabuhi. Then isa niya nakadlaw, naglakaw siya na siya kauban nga. Na siya kauban sa Mount Parehas niya. So he walked and he said, praise the Lord for the sun. Then he tao, so he turned to say it. Praise the Lord for the sun. Praise the Lord for the little river that is here with fresh water. Say it! Praise the Lord for the fresh water. Praise the Lord for the butterfly. Praise the Lord for the butterfly. Okay. Taas kayong istorya. Nag-praise siya kanunay. Ipay siya kayo sa tanan. Then, nagtagbo sila sa forest. Pagkagawa sa forest, milakaw siya na one bird nga nag-dive nga na, and then he left a shit. Yeah. How do you say that? Adam. Tai. Ang tahi, poof, nahulog sa atang ni San Francisco. So a monk behind, he said, ha, this time he's not going to say praise the Lord. And you know what he said? San Francisco, he said, praise the Lord that the cows do not know how to fly. Pang-post yun sa FB to Dre. Praise the Lord, nga po. sa abang twist ka ng mga anecdotes ngayon na nabitaw. Very small things. But there are priests. There are. Bishop Tutu was very good at that. He taught me many lessons. Taught me many stories. Yeah, there are priests who are very good and very, very deep and very simple and very nice. There are. But of course, there are also priests who are. Chicks na lang to. Chicks na. I am, unfortunately. Kulang o expression ba? No? Animation. Body language. Na passion yun. Passion. Murag, naman ko'y pare, Dre, nga sa humili, murag, gadali ka ni sila, Dre, nga mahuman lang, murag, part lang ang sa misa, parte rin yun ilang humili ba nga, imbis, siya po to sa ang isa sa, of course, aside from the kuan, sa Eucharist yun, ang iyang homily atong makitan, imbis ang imong tone mo, imong set Dre sa homily, dili naman Dre, maluya na ang mga ano Dre, sa padayon sa misa. Mao ka na nga sa usa niya nakahadlaw, may duha ka tawo nga namatay sa isa to parehas nga panahon na. Usa ka jeepney driver, usa ka pari. Iabot sila sa paradise, may atubang sila kang St. Peter. May una ang jeepney driver, kamay ra kayo ang panahon in between St. Peter and the jeepney driver, misulod siya sa paraiso. Dili na question. Pari na naguna-una, sigurado, mas paspas pa para ka nako, pero dugay ang pagsusis ni St. Peter sa pari. Then the priest said, but how come you left the jeepney driver going to heaven? And then St. Peter said,
When this jeepney driver drove the jeepney, everybody was praying. Everybody was praying. When you preach, naglukang ka na. Sumaot. Kasi yung Ato naman. manggawa ng sarili mo sa Yes. I have a question about, I relate my question to your story about heaven. Yes. Karon, now, about grace, the preaching of grace, we are saved because of Jesus. Ang view sa ato is, kay naamo gay, there's a religion, not religion, but Christians that if they said we are Christians and you're Catholic because we are under grace and you're Catholic. So say view, what is your view about that? Kini siya mo eternal fight with the born again. Yes, yes, yes. I-weak ka ayo kung itang pagtugon. I-weak jud ka. Ko ganahan, jud ko ganahan sa ilang pagtugon. My question, I can tell you a little story. Maybe I told you that story already. But one day there was a young man. He had a question in his mind, but he never got the answer to his question. So one day he had a friend, and the friend said to him, "I know a monk in the mountains. Maalamon kaayo siya nga tao. So you go and see him, and you ask your question, and he will answer the question." So the young man went, walked, and he arrived at the monastery, and he said, "I want to see brother Joel." Now this brother came out, and he knew that when somebody was asking for him, it meant that he had a question to ask. So he said with a beautiful smile, he said, "What is your question?" And the young man says, "What is happening after death?" Diba?